una muna ay poder Rex Mitam Saloctim Infinitatem Matiam It Subdocadim Coelorum Brabantio Saem Abacam It Americana Mitam Guios Lomorat Laum Tristi Ok Iocnos Idi Iswiai Isbiriai Abriai Miminto Is Uod Ihit Anime Ioba Sancti Egusom. Siya po ay ulitin niyo po ng 3 beses bago ihip sa inyong dibdib ng pakros. Ulitin ko po, poder Rex Mitam Saloctim Infinitatem Matiam It Subdocadim Coelorum Brabantio Saem Abacam It Americana Mitam Guios Lomorat Laum Tristi Ok Iocnos Idi Iswiai Is Abriai Miminto Is Good Ihid Anime Ioba Sancti Egusom. Ulit poder Rex Mitam Saloctim Infinitatem Matiam It Subdocadim Coelorum Brabantio Saem Abacam It Americana Mitam Guios Lomorat Laum Tristi Ok Iocnos Ili Iswiai Is Abriai Miminto Is Good Ihit Anime Ioba Sancti Egusom. Saka nyo po ihip sa inyong dibdib ng pakros. Ito naman po ay kasunod ay bakod. Oae Rex Verbantim Jesus Maria Trahome Suambit Picabit Miki Serta Jesus Maria o Jesus Salami Virgulhom Kat Bistrom Migom Monde Mitam Mikam Ham Pergum Dios Maria Munyamor Salvami Orbe Rex Verbum. Amen. Itong bakod po ay 3 beses din na inyong babanggitin at ihip sa inyong dibdib ng pakros. Ulitin kulit bakod Oahe Rex Verbantim Jesus Maria Trahome Suambit Picabit Miki Serta Jesus Maria o Jesus Salami Virgulhom Gat Pestrum Mogo Monde Meta Mekam Ham Vergum Dios Maria Munyamor Salvami Orbe Rex Verbum. Amen. Sunod po ay balabal. 3 beses din itong urusalin at ganun din iihip sa dibdib ng pakros. Sunod ay balabal Jesus Aknom Jesus Matam Jesus Magnam Jesus Malam Jesus Mitam Jesus Sari Pilatos Jesus Admamiam Jesus Saloctam Jesus Libre Amang Sabaknum. Ulitin ko po, Jesus Aknom Jesus Matam Jesus Magnam Jesus Malam Jesus Mitam Jesus Sari Pilatos Jesus Admamiam Jesus Saloctam Jesus Libre Amang Sabaknum. Ito po ay balabal 3 times uusalin bago ihip sa dibdib ng pakros. Jesus Aknom Jesus Matam Jesus Magnam Jesus Malam Jesus Mitam
Isus Sari Pilatos, Isus Adumamyam, Isus Saloktim, Isus Libre, Amang Sabakno. Sunod ay Pondo. Iyo ho Ihoya. Ito ay usalin nyo ng 108 sa inyong feeds. 108 na paulit-ulit. Iyo ho Ihoya. Amen. Iyo ho Ihoya. Cruz. Amen. Iyo ho Ihoya. Iyo ho Ihoya. Iyo ho Ihoya. 108 times. So, ang sinare ko pa ngayon ay Poder, Bakod, Balabal, at Pondo. So, apat na ano siya. Poder, Bakod, Balabal, Pondo. So, may mga ano ko dito eh. Poder, Bakod, Balabal. Baluti ng mga baluti, balabal ng mga balabal. Kontratigal po at palipad hangin. Depensa, San mga uri ng kasamaan, Imentra. Poder ng mga poder, pondo ng mga pondo. Para matakot sa iyo lahat ng kalaban. Bakod ng mga bakod. Pumunduhan ng Adardar, Atras Abante. Poder ng Infernalis. Poder ng General de Cuadro Elementum Dei. So, okay na po yun. Ano ko? Poder, Pondo, Bakod, Balabal, at Poder. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.